Semangat. Kelompok mandiri bikin apa, Mam? Ketoprak. Oke deh. Sepiring berapa sepiring? Sepiring 15.000. Telur 11 plus. Semangat. Hai guys. Kalian bikin apa, Nak? Sate. Sate. Kamu bikin apa, sayang? Bikin steak. Sate. Kojak. Oh, lagi ngeblender apa itu? Kacang. Daging dong. Ini kelompok apa ini? Kebinekaan. Kebinekaan. Bikin apa? Asinan. Semangat. Yes, Oma semangat. Yes. Hai guys, kamu kelompok apa? Bikin apa, sayang? Nasi ulam. Nasi ulam. Yang enak ya. Semangat. Taruh. Oh, iya. Halo sayang, ini kelompok apa? Beriman dan bertakwa. Bikin apa kamu? Ayam. Pecel ayam. Mantap. Semangat ya. Semangat, Mam. Mendampingi anak-anak. Semangat. Semangat, Mam. Halo sayang. Kelompok apa ini? Kelompok apa? Kreatif. Bikin apa?